Yan guys, yung isda nating maya-maya. Yan ang lulutuin natin ngayon. Tapos guys, ito yung mga sangkap niya guys. Meron tayong sitaw, ah, mustard, mustasa. Yan guys, may garlic tayo, sibuyas, kamatis, dahon ng sibuyas, meron tayong luya, ayan. At meron tayong sinigang sa sampalok mix, miso. Yan guys, meron tayong magic sarap, siyempre. At meron tayong paminta. Ito, kung sakali guys, kailangan patis. Oh, yan yung mga ilahok natin sa ating sinigang sa miso. Yan guys. Hindi kasama yung sabonera guys ha. Yan. Oh, meron kaming binili kanina guys. Babaorin namin bukas yan. Magkakamping. Hello guys. Good morning. Good morning. Araw ng Huwebes Santo. Magsigang lang tayo sa miso guys. Yung maya-maya. Ayan. Paborito ko sila ang maya-maya. Kahit ano guys, pwede isigang sa miso. Guys, samahan nyo ako guys sa aming pananghalian. Lulutuin ko na ngayon. Tara. Ayan guys, mainitan ng ating kawali guys. So kailangan iprito ko muna guys yung isda para hindi siya malansa. Yan guys, half cook lang naman. Yan. Na guys, baliktad na natin guys. Huwag natin masyadong anahin guys. Ganyan guys, okay na yan. Pwede naman i-diretso guys. Kaso, siyempre, tanggalin natin yung lansa niya. Yan. Yan guys, habang piniprito natin guys. Shout out ko muna guys. Si shout out Mig Vlogs. Men's channel. Eli Vlog. Today is cooking. Anis Kitchen. Katambay Mix Vlog. Queen Pango. John M. Kitchen. Reds Channel. Kuya Waray. Rider Blumax. Marlon Arianza. Kamuning Official. Joel James Builder Company. Boy Bimbo. Mrs. Japper Sniper. Brainworks. Rich Vlog. Lane Vlogs. Katso Alexander. Maris Corix Channel. Adventure with Grace. June in Kaituning. Sing and Sarah. Benedict Loyola. Si Arkitekto. Kirix Channel Office. Angel Lady Mechanic. Ka-Business Official. Kernel Busita. Eli Basyon. Eli MacArthur Vlog. Clysamis Romboa. River Papa.
Rapi Torpo in Action, Idol, Melissa Amel, Kasagnap Pam, Aris Vlog, Barbero Service, Bogoy Laag, Lil TV, GB, GB Vitors Vlog, Moto Cooking Vlog, Kusina ni Lola, Ori Moto, Benji and Mini Farm, G Pop Family Living, Papa Dims TV, Boholana Kemi Vlog, Your Masmati Girl, Alvin Piquero, Rene Manit, Jing Fireman, Calix Backyard, Rodrigueza Bravo, Jer Silva, Alvin Albiar, Lotto Me Vlog. Lahat po yan guys, Jewel Jenny, Emino Lot Marabilis, boss ko yan. Ken Kate Vlog, Happy Hobbies, Applied Pharma, Jolion Rice Tugigaraw, sa aking anak na si May Garcia, Rams TV Mix. Guys, hindi ko na mabanggit lahat sa dami nito. Pero next time, babanggitin ko rin kayo. Shout out sa inyong lahat. Salamat sa pagsuporta nyo sa aking cooking vlog. Kahit pa paano, natutuwa na rin ako na may sumusuporta pala sa aking mga vlogger. Salamat po sa inyong lahat. So guys, tatanggalin natin guys para mapalitan na natin. Baka masunog na sa kakasigaw ko eh. Yan. Ito guys, madali lang to guys. Kasi medyo ano na siya eh. Oops. Malambot na guys, malambot. Yun no. Save natin guys, yung iba guys. Yan oh. Wow. Sila makaigop guys ng sabaw. Guys, update ko kayo guys. Guys, baliktad natin guys. Guys, awanin natin guys. Yan, laki ng maya-maya guys. Yan. So, bawasan guys natin ang mantika. Yan guys, mainit na ang ating kawali guys. O naman natin yung loya guys. Na guys, sabay na natin guys yung kamatis, sibuyas guys. Mali-mali na ako guys. Bawang guys.
Yan guys, i-mix natin guys yung kamatis. Yan. Mas maraming kamatis, mas masarap. Timpla natin guys. Halo-haloin lang natin siya para hindi siya mamuo sa ating mga ricado. Ngayon pa lang guys, napakabango na. Ayan guys, ilagay na natin tong sinigang guys sa miso. Isa lang muna para matansya natin yung asim niya guys. Ayan guys, lagyan natin guys ng tubig. Ayan. Ayan, malambot na yung ano guys, kamatis. So dagdagan pa natin siya guys. Ayan guys, isa pa. Ayan. So lakasan natin yung apoy, pwede na. Para mapabilis ang pagkulo guys. So ilagay na natin guys yung ating sitaw guys para masabay doon sa paglambot. Yan. Pwede nyo namang hindi lagyan ng sitaw. Pwede lagyan. O depende na sa inyo. Yan guys, pag kumulo, titikman muna natin kung sakto lang o kulang. Mas maganda na yung magkulang kaysa sa sumobra. Mahirap magbawas. Yo guys, kumukulo na guys. So, tingnan natin kung ano kulang guys. Medyo kulang siya guys sa asim. Dagdagan natin guys konti. Yung guys, silipin natin guys. Oops. Ito guys. So, lagyan natin ng magic sarap. Ayan. Tapusin natin yan guys. Kukunti lang naman. Tapos yung ating pampagana. Pampaganda. Ating niluluto guys. Ayan o. Huwag natin halo-halo yung guys para hindi madurog yung isda. Konti na lang. Huwag natin masyado isara para hindi umapaw. Ayan guys, buksan na natin guys. So, okay na to guys. Pero na sila malambot. Last taste.
Wow, sarap. Ayos din guys. Perfect. So guys, katapos na naman tayo sa ating pagluluto, pananghalian na sinigang samiso ang maya-maya. Guys, hanggang dito na lang ako. Salamat nga pala sa mga nag-subscribe sa akin, nag-follow sa aking YouTube channel, sa Facebook at sa TikTok. Saludo ako sa inyo. Subscribe na kayo. Pinutin ang notification bell para updated kayo at mag-like and share. Nandito na lang ako guys. Bye-bye.